I Raja, danas idemo gore. Penjemo se do sela Rudina. Mislim da je ovo selo sa najljepšim pogledom na cijeli Donji Vakuf. Ovo je težak život nas umjetnika. I onda gore, jedan sprat. I ove kuće nemaju ploče. Gledajte vi, ogromnog prostranstva. I Raja, danas idemo gore. Penjemo se do sela Rudina. Evo vidite, ono se nalazi skroz ovamo gore na ovim brdima. Tako da ćemo imati prelijep pogled na cijeli Donji Vakuf. Ostanite uz video, vidimo se u nastavku videa. Evo kako me nije dugo bilo da napravimo neki uvod iz Donjeg Vakufa. Evo ovo je novo sagrađena zgrada. Stvarno izgleda prelijepo. Imaju neki shopping centre unutra, tako da bit će korisno. Evo ovamo Donji Vakuf. Pa di ste Raja? Nismo se dugo čuli. Mene malo prehlada zeza. Pa evo bitka cuka. 2 cuka protiv ovog jednog. Hoću li ja nevin najebat, ne znam. Ili neću. Evo nas na početku 2026. godine i počinjemo sa videima. Ove godine bi trebali baš pravu akciju napraviti. Opet jezera, planine, ali uz dosta novih videa. Evo u gradu ništa novo. Ove godine ćemo probati da 2 videa sedmično objavljujemo. Sad kako će to ići, ne znam, vidjet ćemo. Evo, općina u Donjem Vakufu. Pa šta ima, jeste li dobro, zdravo, kako ste svi? I sad evo, polako, idemo prema selu Rudina. Ono je na lijepom brdu, pa tako da će odmah biti akcija. Sad, da li ćemo uspjeti, trebali bi. Od ovog videa ulazimo u 2026. godinu. Tako da, šta snimimo, to odmah i objavljujemo. Velike gužve. Evo, polako ulazimo u ove ulice, pa da vidimo šta će nas dočekati u njima. Zanimljive su ove male ulice u Donjem Vakufu, a ima ih jako puno. Vidite, svako malo neko skretanje ima. Eto ga, danas obilazimo selo u Donjem Vakufu. Pa prikazat ćemo i put do samog sela da vidimo koliko ima danas stanovnika, da li je napušteno, da li nije. Sve ćemo saznati. Zapratite kanal ako vam se svidi, ostavite lajkić. Jutros gusta magla i nismo mogli ranije. Ali evo sad je prelijep dan. Jest da je februar, ali ima par dana koji će biti baš topli. Tako da to koristimo. Stara bosanska kuća. Prelijepa starina. Ovo je faktički predgrađe. Evo, spustite se jednom ovom ulicom i odmah ste u gradu. Sad mi ovdje idemo desno. Ni ove godine nećemo izbjegavati brda. Evo, prvi video i odmah akcija. Evo ovaj ovdje dalo svoje. Pošto smo slabi sa kondicijom, morat ćemo sići, nećemo moći ovo izdržati. Zadihat ću se, neću moći pisnuti. Ovo bi trebala biti kao gornja mahala. Vidite, prelijepe kućice. Evo, ovo vam je gornja mahala. Tala koja se zadržala dan danas. Malo pomalo ja se popi, bar pola. A umorit ću se bez bolje im je sić, vidite. Velike su kuće, ali uz samu cestu, baš zbijeni tip. Kako oni ovdje, kad je zima, a dobro mislim da im očisti, jer stvarno ovuda ne bi moglo nikako se. Ne bi mogli jahani, kamoli autom. Ovdje dobro sanke gore i od kuće se spustite sankama do grada. Ja malo šali. Tišina prevladava, ali rekao bi dosta da je ljudi ovdje, da živi
da nije otišlo van. Ljudi, evo mene pri vrhu. Nisam vjerovao da se mogu popiti. Evo je lijepe djevojke na vrhu nas čekaju. Malo da im bacimo spiku. Evo nas ovdje pred vrhom. Ljudi moji, kako stara kuća, slagani kamen, cigla, miks. Kako izgleda odavde je pogled. Još se grad ne vidi. Ali evo ima i ovamo gore nekih kuća. Evo neki ljudi su zadržali ovi starije objekte. I evo nas, Gornja Mahala. Morate ovuda proći da dođete do Rudine. Eto ljudi, uspjeli smo se popiti. Evo ovamo u brdo, gore idemo. Na vrh ovog brda imaju kuće i to vam je Rudina u Donjem Vakufu. Penjemo se visoko, ali zato moramo imati dobar pogled. Evo prema Vranici tamo, Gornji Vakuf. Evo bijela kapa gore još na Vranici. Puno snijega. Ne možemo još na planine. Evo ovdje su kuće malo razbacane, udaljene. Nije ko ovo dole što je bilo. Ima sad ovi ulica, ali mi prolazimo sad kroz jednu i onda idemo prema selu gore glavnom. Tako da ćemo obuhvatiti sve ove ulice i kuće. Mislim većinu. Evo ambulance. Velika, lijepa, ali evo još čovjek nije fasadu. A dobro, nema više zima pravi. Evo. Vidite i ovamo ima put. Za drugi dio sela najprije Gornja Mahala. Ali mi idemo ovamo. Evo ovdje neko istresu za potrebe nečega. Sad šta je, ne znam. Evo ko da je neko vodio nešto odavde iz ovog šahta. Vodu možda. Ovamo su sa ove strane kućice. Ovdje je hitna. Skroz gore. U Rudinu. U selo gdje i mi idemo. Evo stari tiponi. Kuće, 4 vode. Evo neko sredio, pripremio za oranje, sijanje. Uzorano. Počinje sve veći i veći uspon. Evo ima i ovamo. Izlazimo iz Gornje Mahale. Vidite ovamo. Kakav pogled. Hajmo sad da vidimo baš. Gornja Mahala. Ovuda smo došli. Vidite, evo Donji Vakuf. Kakav već pogled. A trebamo se ovamo gore popiti. Eto, sad smo na vrhu Gornje Mahale. Ili Mačić, kako neko kaže isto, ili možda se tako i zove. Mačić, Gornja Mahala, Donji Vakuf, prelijepa priroda. Eto, malo dalje od grada i fantazija priroda. Već ulazimo u pravu prirodu. Zanimljivo u ovim selima kako ljudi odmah gledaju u vas. Ko ste, šta ste? Šta radite, šta hoćete. Evo ovamo je neko napravio lijepu vikendicu. Nije dobro, po koga god je došla, nije dobro. Ima lijepi kuća, štala, objekata, svega ne može. Ovuda ne mogu. Ovuda idemo pješci, pješaka, pehani. Odavde smo došli i sad moramo ovako gore. Imamo još do prvih kuća, ali evo imamo jedan
Prelijep pogled. Gledajte. Haha. Da. Uživancija. Evo ovuda smo došli. Evo Donji Vakuf. Ono gdje ste mogli od početka videa vidjeti. Eto tuda. Gdje je ona novo izgrađena zgrada. Evo mali grmić. Evo ovo je isto ko kad se ide na selo Lužani u Gornjem Vakufu. Slično, eto. Isto ovako krivuda cesta, asfaltirana sve do sela i penjete se. Ovo je za kondicije prva liga. Eto, meni će dobro doći da me razbudi. Kondiciono mislim. Evo, nismo došli do sela, a već vidimo cijeli Donji Vakuf. Gledajte. Ovo vam je pretežno brdovita općina. Čak 60-70% i više su brda. Evo ovo je ovdje polja što možete vidjeti. Ovamo dođe Kopčić, Bugojno i sve ostalo su brda. Ovamo dođe Dekalane. To smo prošle godine penjali. I to još nije snijeg otopio. Tako da smo morali nositi biciklo. Ali uspjeli smo doći do vrha. Evo vidite kako okolo izgleda. Evo ovamo su već prve kućice. Ovako. Blizu smo i sad nastavljamo gore. Ova brdovita sela, ne planinska, nek brdovita, su prelijepa tokom cijele godine, osim kad snijeg padne i kad je onaj led. Samo taj period. Ostali period je prelijep. U suncu smo, nije hladno, vjetar hladniji puše, pošto je na planinama još sneg, zima i kalendarski je zima. Mi smo u februaru, ali evo ne vidim još ovuda cvijeće da je, a dole niže je već probudilo se, ima ga. Pa sad smo nakon 700 metara nadmorske visine. Prve kućice prelijepog sela, koje nije tako udaljeno od Virata. Hajmo ovamo da vidimo. Ima kućica i srušena i napravljena. Ako nas kakav cukon ne napadne. Došli smo do prvih kuća sela Rodina. Vidite. Ova je ovdje dobro velika. Evo ljudi. Ora. Štala. Evo, nisu baš stare kućice. Vidite. Imaju pogled. Kad je magla dole, oni su u tišini. Prelijepo je. Ima ova gore kućica i sad se spuštamo. Kakva fantazija od pogleda. Evo, ovamo smo bili. Evo ovdje super ljudi živi. Ispričali smo se. Pravo domaćinski. Eto, nisam ih snimao. Opet se vraćamo na ovaj put. Evo ovdje nešto im rade. Sad, šta je ovo, ne znam. Ima i dole niže označeno. Privatni posjed zabranjen. Prilaz, eto vidite. I hajmo sad ovamo u viši dio sela. Veliki pozdrav još jednom za ove ovdje dobre domaćine. Stvarno, ljudi na prvu ekstra srdačni. A dobro, a koji u svakom selu. Ljudi nisu pokvareni. Nek to je više politika i internet. Nek što je zapravo jeste. Ovako kad stanete sa ljudima pričat, vidite da nema ni malo zlobi. Da bi vam pomogao bez problema. Gledajte vi ogromnog prostranstva. Livade, pašnjaci, oranice, šume, šumarci. Evo ovamo prema Bugojnu. U Bugojnu neko zapalio dobru vatru. Ima dosta, evo tek sad skonta ovih vatra, požara. Ljudi čiste oranice, livade. Baš ima puno. 3, 6, 9, 12 ih ja vidim. Evo dolazimo do drugog dijela sela. Evo ovdje smo ispod kućica.
sela Rudina. Eto, sad smo u samom selu. Mislim, od ranije smo već. U Oraha. Selo Oraha. Koja tišina. Ali rekao bi da ima stanovnika. Da nije skroz pusto selo. Evo, vuda ćemo malo voziti dok ne dođemo do između kuća. U samom selu. U Oraha. Ovi su ovdje bogati. Samo još koji Bajram da je uvest. Da mogu sve rasprodat. I to je to onda. Biznis na maks. Evo ovamo. Nema kuća. Vidite. Evo. Čuju se ljudi. Vidite. I evo, ima stani starih kuća, ali ne baš starih. Neko je malo obnovio, neko nije, tako da raznoliko je. Evo, ove su glavni seoski put. E sad, valjda ima još u dubinu, kako sam vidio na internetu. Evo ovdje, sve je dobro dok i zima ne zavije. Onda, ali blizu su grada. Relativno, baš blizu. Tako da, mislim da im očiste da nemaju problema sa prohodnošću. Vidite. Koja tišina. Evo, voćaka ima. Oraha na 700 metara. Baš ima dosta. Mora da je ovo voden kraj. Evo, odavde smo došli. I sad idemo ovamo gore, u drugi dio sela. Asfalt je došao, tako da to ih i drži. Evo, možete znati dokle ima kuća. Evo ovdje je kraj betona i nema više. Znači, ovo su zadnje kuće. Evo, vidite. Evo volanja. Aj volanja. Aj volanja. I hajmo vidite ovamo kako to sve izgleda. I evo nas u drugom dijelu. Vidite. Još nije izlistalo. Još se nije priroda probudila. Evo. Starije kuće. Evo ovdje stočarstvo. Vidite. Krave se mogu vidjeti. U dobrog huri. Jesi dobar. Evo cijelo selo budi. Ovo vam je klasično ruralni dio Bosne i Hercegovine. Jer ljudi žive usporeno od zemlji, poljoprivrede, stočarstva, od svog rada, od jutra do večeri. Oni nemaju radno vrijeme. Tako je svako selo kojem je ostalo ljudi. Dobra starina. Evo ljudi i prave. Ima i novogradnje, što je dobro. Prema popisu stanovništva, selo Rudina je 1981. godine imalo 185 stanovnika. 1991. godine 202 stanovnika, dok je 2013. godine broj pao na 64 stanovnika. Mislim da je danas dosta manje stanovnika. Voćnjak stari. Moguće da je on star koliko je samo selo. Evo ovaj ovdje mirni. Ja bih rekao da ovdje nema toliko ljudi. Evo lijepa kućica, domaćin sredio, baš svaka mu čast. U selu Rudina nalazi se oko 35 objekata, kuća i drugih građevina. Nadmorska visina je oko 700 metara i u blizini se nalaze sela poput Ponjavića i Novo sela, Gornja Mahala, Mačić. Evo je stara domaćinska kućica. Rudina je primjer stvarnosti brojnih sela u Bosni i Hercegovini. Mjesta koja imaju prirodnu ljepotu, prostor, zemlju i potencijal, ali nemaju ono najvažnije, ljude. Da vidimo, evo i voćnjak. Ovo vidi ovamo selo. Koje je ono selo, ljudi. Evo i ovdje stare kućice. Sad smo malo izašli van. Wow, kakva pogled, kakva priroda.
Ovdje vjetra ima pravo. Moram vidjeti na mapi koje je ono selo tamo. Vidite, ovdje ima. Kuće su baš skroz su u rupi, u podnožju dole. Wow, nisam ni znao za ovo ovamo. Kako dođe otli? Sad ja ne znam tačno, ali vidjet ćemo. I sad ćemo se vratiti ovamo. I evo nas ponovo kod stari oronuli kućice. Evo ovamo ima jedna. I evo dolazimo na kraj sela. Ovdje ima ovaca, tako da bi nas mogao i cuko napast. Evo ova, gledajte dole gdje je ukopano bilo i onda gore jedan sprat. I ove kuće nemaju ploče. Unutra je ona šindra, gledajte malih prozorčića. A sad od 3 metra na malo. A prije ovi bili normalni. I svi zadovoljni. I ono vanjsko svjetlo. Najbolje obasija. A evo ima struju. Selo ima struju. Imaju bandere. Eto je, baš prelijepa. Mala, stara kućica. Evo ovdje su negdje na ispaši, što je dobro. Život u Rudini odvija se mirno i jednostavno. Ljudi koji su ostali ovdje uglavnom se bave poljoprivredom i stočarstvom. Baš je. Evo ga, na samom smo vrhu. Vidite. Evo ovdje. Evo, mirni Cukica leži odmara. Sad mu ovaj vjetar godi, nije toliko hladan. Evo i ovdje ima starija kuća. A vidite, evo, dobro imaju struju. Pa evo, sad sam čovjeka pitao, nema puno. 10 ljudi tuda. Vrti koji gore više, manje, ali ništa više. Eto, došli smo do zadnjih kuća, vidite. Ima baš lijepih sređenih. I ovdje je baš prelijepo za živjeti. Evo imate pogled na Donji Vakuf. Čovjek ujutro ustane, kaficu ovdje na sto, sjedne, uživa i vidi šta se dešava u Donjem Vakufu. I za 3 minute autom je u gradu. Eto ljudi, ovo je bio još jedan dio sela Rudina, Donji Vakuf. I sad polako se vraćamo opet prema glavnoj tamo cesti sela i hajmo opet malo u brda da vidimo kako izgleda to dalje. Mislim da je ovo selo sa najljepšim pogledom na cijeli Donji Vakuf. Grad pogotovo i okolna sela. Evo ovdje ono gdje su repetitori, ovamo dođe novo selo negdje dalje. To selo imate na mom kanalu, pa možete pogledati. I uživamo u ovome pogledu. Ja definitivno uživam, ali mislim da ćete i vi. Dan je, vidite, za 10. Nema oblačića. Baš. A februar. Zvanično je kalendarski zima još. I mi nastavljamo ovamo, vraćamo se na glavni put. Ljudi su divni, baš pravi domaći. Niko se nije našao ono da negoduje, da je ljut. Evo ovdje krava, Milka. Hajmo ovamo da vidimo kakav pogled se nalazi. Evo sad smo na jednoj od livada iznad sela. Evo ovdje je selo. Gledajte kako izgleda okolo. Ogromni pašnjaci. Baš ima. Okruženo je livadama, pašnjacima. Sad ovaj dio što idemo, on je poprilično udaljen već od prvih kuća sela. Golf, duja, ovdje domaći auto. Sad je već ovdje priroda i društvo. I ovdje puno manje kuća. Ono, po 2-3. I oni sigurno imaju dosta svojih livada, pašnjaka. Baš je očuva. Država domaćin dolazi. Evo vidite ovo. Isto.
lijepa kućica. Ima sad ovu 2, 3 i onda opet nema i tako sve. Lijepe, male, pa ne treba im veliko, bespotrebno. Ljudi, ovamo ovo brdo, to su vam već nekakve obronci komara. Evo ovdje zadnje kuće, evo ovdje. Ovdje je zadnji broj da ih više ima i sve je ograđeno. Gledajte gdje sve ima kuća, evo ovdje neka, ovamo. Stvarno, gdje sve ljudi žive dok ovako ne zalutate, ne odete u prirodu i ne možete ni vidjeti, ne možete ih ni preko mape naći, kamoli doći do njih jednostavno. Evo vidite kako se okolo šumarci, evo starih voćnjaka ima sad, jesu oni više stari, imali od njih išta, ne znam. Evo ovdje se tek snijeg topi, vlaga, mokro. Gledajte kud ja, kroz kakvo blato prolazim samo za vas. Ovo je težak život nas umjetnika. Ako vam se svidi ova današnja avantura iz sela Donjeg Vakufa, zapratite kanal, ostavite like, napišite komentar šta mislite o ovome svemu, ovoj ljepoti gdje sve ljudi žive